बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें मौसम से मुतालिक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू, अलामा इकबाल टाउन, गुलशन रावी और जौहर टाउन में बारिश हुई। कसूर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा शहर और नवाही इलाकों में बारिश जारी है और फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है। गोजरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश होने से फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। झंग शहर और गिरदोनवाह में बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चीचावतनी शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बूरेवाला शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मेलसी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है जिसके बायस हब्स खत्म हो गया और गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आई है। मजीद बताएंगी नवीन अली। जी, गुज़श्ता रोज़ से ही लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का मौसम खुशगवार है और कल रात से ही लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की कभी तेज़ जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। साथ ही साथ हल्की ठंडी हवा के बायस जो है गर्मी और हब्स में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। हब्स तो ना होने के बराबर है जबकि गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन इस मुसलसल बारिश की वजह से लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों के अंदर छोटे बड़े मुख्तलिफ वाक़यात देखने में आ रहे हैं। मुख्तलिफ छतें गिरने के वाक़यात हुए हैं जिनमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी दी गई है। दूसरी जानिब जैसे ही ये रहमत बरसने लगती है वैसे ही लोड शेडिंग की सूरत में जहमत शहरियों को हो जाती है और शहरियों को एक लोड शेडिंग का उसकी तकलीफ़ का जो है सामना करना पड़ता है। तो रात भर भी मुख्तलिफ इलाकों में लाइट गई रही। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ताहम मौसम तो बहुत अच्छा है और आसमान पर अभी भी काले गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवा है। अगर आइंदा पेशगोई की बात करूं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर के अंदर बारिश का जो ये सिलसिला है वो जारी रहेगा। हल्की ठंडी हवा चलती रहेगी और मौसम भी यूं ही खुशगवार रहेगा। जी, कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। IA चुंदरीगढ़ रोड, सदर, लाठी, कोरंगी में हल्की बारिश हुई। यासीनाबाद और अतराफ के इलाकों में भी बादल बरसे। मलिर हॉल्ट, रिफाह आम सोसाइटी और अतराफ के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहां भी अक्सर मकामात पर बादल उमड़ आए हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। मुकम्मल तौर पर काले बादल शहर में जो है वो छाए हुए हैं। 23 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं। रात गए से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहर में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरी सुबह सवेरे इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बारिश के बायस जो दरख्त हैं, पौधे हैं, वो धुलकर जो है वो खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ पार्क में हरियाली ही हरियाली है। तो मौसम इंतहाई खूबसूरत है और महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर यही मौसम रहेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी और वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। जिला टोपा टेक सिंह की तहसील गोजरा में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम मुतासिर होकर रह गया है। बारिश का पानी सड़कों पर नहरों का मंजर पेश कर रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साकिब महमूद बट। बारिश का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो चुका है। सीवरेज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं जिसके बायस पानी लोगों के घरों में जहाँ पर जमा हो रहा है वहाँ पर सड़कों की ये सूरत हाल भी आपके सामने वाज़ेह है। शहर और गिरदोनवाह में होने वाली इस बारिशों ने सीवरेज की पाइप लाइनों की जो नाकस सूरत हाल है उसकी कुल्ली खोल दी है। मिशन रोड और मेन कैदेजन रोड और शहर के दीगर महल्ले हैं उनमें पानी इसी तरह जमा है। आप इस पर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी सीवरेज की निकासी ना होने की वजह से किस तरह की सूरत हाल लोगों को दरपेश है। जी,
कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। लाइन लॉसेस के नाम पर बरसों से लोड शेडिंग और जायद बिलिंग जारी है। रहीम यार खान में मैपको की जानिब से बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सर्दी हो या फिर गर्मी, हेस्को की जानिब से 10 से 16 घंटे की एलानिया, गैर एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिलिंग शहरियों का जैसे मुकद्दर बना दिया गया हो। पूरे साल कंस्ट्रक्शन, ग्रिड स्टेशन, बिजली के पोल्स और तारों की तब्दीली के नाम पर अरबों रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन बिजली की फराहमी का निज़ाम है कि दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा। खुद नेपरा की हेस्को और सेस्को के खिलाफ कई ऑडिट रिपोर्ट इनकी कारकर्दगी को जाहिर करती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बिजली इंजीनियर साबिर कायम खानी कहते हैं, सेप्को, हेस्को के इलेक्ट्रिक, तो ये सारे इदारे जो हैं इनके सिस्टम ना सिर्फ बोसीदा हैं बल्कि वो ऐसे ख़राब हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं कि उनको जब तक हम एक बड़ा उस पर ओवरऑलिंग पे नहीं जाएं, ये इम्प्रूवमेंट पे नहीं आ सकते। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। रहीम यार खान में मैपको की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान और इसके गिरदो नवाह के इलाकों सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर शहरी और दही इलाकों में लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पर की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो 4 से 5 घंटे तक है, जबकि दही इलाकों में 6 से 7 घंटे तक है। जबकि मैपको इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनकी जानिब से लोड शेडिंग नहीं की जा रही, अलबत्ता उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ पर कोई मरम्मती काम किया जा रहा है या लाइनों की दुरुस्ती की जा रही है। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। महकमा सेहत ने रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला के ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का कहना है, मकसद ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों से आमदोरफ्त महदूद करना है। कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर मुतासिर हुए हैं। 94% अफराद की राय है रोज़गार का छिन जाना, तनख्वाहों में आर्जी कटौती और हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी मजदूरों की बड़ी मुश्किलात करार दी गई हैं। इंसानी हुकूकी कमीशन पाकिस्तान के सर्वे में तलबा, डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद और ख़वातीन के लिए भी अवाम ने परेशानी का इजहार किया है। सर्वे में मज़ीद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा से मुआशी तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हुए, जबकि इस वबा का सबसे ज्यादा मनफी असर तलबा और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद पर होगा। इस बात का इंकशाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क के 70 अजला से 400 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना के वबाई सूरत हाल इख्तियार करने के बाइस मुआशी और समाजी तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर होने के सवाल पर 94% अफराद ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने का कहा। 93% ने तलबा, 88% ने सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद, 80% ने बच्चों, 80% ने 60 साल से जायद उम्र के अफराद, 75% ने माजूर अफराद, 74% ने खवातीन, 74% ने ही मुखन्नस अफराद और 65% ने मजहबी अक़लियतों के इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने का कहा। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों पर इसके मनफी असरात पर 94% ने रोजगार के छिन जाने को सबसे अहम असर कहा। 49% ने तनख्वाहों में आर्जी कटौती, 47% ने हिफाजती सामान की अदम दस्तियाबी और 32% ने तनख्वाह के अलावा फवाइद में कमी को मजदूरों पर पड़ने वाले मनफी असरात कहा। तालिब इल्मों पर मनफी असरात के सवाल पर 76% ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात यानी कंप्यूटर की अदम दस्तियाबी और 59% ने इंटरनेट कनेक्शन न होने को तलबा के लिए कोरोना का मनफी असर कहा। डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 73% ने हिफाजती साजो सामान की अदम दस्तियाबी को उनके लिए सबसे अहम मनफी असर कहा। 52% ने ओवर टाइम न मिलने, 50% ने मरीजों के अहल खाना की जानिब से धमकियों और 47% ने काम के तवील औकात को कोरोना का उन पर अहम मनफी असर कहा। खवातीन पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 74% ने जिम्मेदारियों के बढ़ जाने, 69% ने घरेलू तशद्दुद के बढ़ने, 51% ने रोजगार के खोने या छिन जाने, जबकि 39% ने सेहत की सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात को खवातीन पर कोरोना का मनफी असर कहा। बच्चों पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 82% ने ऑनलाइन तालीम सहूलियात की अदम दस्तियाबी, 46% ने तशद्दुद में इजाफे, जबकि 36% ने जबरी मुशक्कत को बच्चों के लिए कोरोना के अहम मनफी असरात में गिनवाया। सर्वे में यही सवाल माजूर अफराद के बारे में भी किया गया।
جس کے جواب میں 81% نے صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی اور 44% نے شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث حکومتی امداد نہ ملنے کو معذور افراد کے لیے اس وبا کا اہم منفی اثر کہا۔ مخنث افراد کے لیے 61% نے کہا کہ حکومتی امداد تک رسائی میں امتیاز، 48% نے صحت کی سہولیات اور 31% نے NGOs کی جانب سے دی جانے والی امداد میں امتیاز کو مخنث افراد کے لیے کورونا کے سب سے اہم منفی اثرات میں گنوایا۔ مذہبی اقلیتوں کے لیے بھی 53% نے صحت کی سہولیات دینے میں امتیاز، 50% نے حکومتی امداد اور 42% نے NGOs کی جانب سے ملنے والی امداد میں امتیاز کو مذہبی اقلیتوں کے لیے اہم منفی اثر کہا۔ سب سے آخر میں عمر رسیدہ افراد پر کورونا کے منفی اثرات کے سوال پر 78% نے لوگوں سے محدود میل جول کے باعث سماجی تنہائی، 68% نے صحت کی سہولیات تک محدود رسائی اور 29% نے روزگار کے کھو جانے کو عمر رسیدہ افراد پر کورونا کے منفی اثرات میں گنوایا۔ کرونا وبا نے معاشی لحاظ سے جو بدحالی پھیلائی ہے، اسٹیج ڈراموں کے غریب فنکار بھی اس کی زد میں ہیں۔ 5 ماہ سے کام نہ ملنے سے فنکاروں کے گھروں میں فاقوں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے فیصل آباد سے عرفان اللہ۔ یہ فیصل آباد کی اسٹیج پرفارمر بیبی جان ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 5 ماہ سے تھیٹر اور اسٹیج ڈرامہ پر پابندی سے بیبی جان کی کمائی بند ہے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو چکی اور اب گھر کے اخراجات کے لیے جاننے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے تھیٹر اوپن کیے جائیں۔ اسٹیج فنکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے SOPs کے ساتھ بازار اور کاروبار کھولے ہیں۔ فنکار بھی SOPs کے تحت کام کرنے کو تیار ہیں، انہیں بھی اجازت دی جائے۔ اسٹیج ڈراموں کی طویل بندش کے نتیجے میں فنکار معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور حکومت سے فوری طور پر تھیٹروں کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین علی اسلان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق سعودی عرب میں یکم ذی الحج بدھ 22 جولائی کو ہوگی اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعرات 30 جولائی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو منائی جائے گی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ خواجہ برادران کی درخواست ضمانت کے تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے نیب کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھا دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نیب کی بدنامی اور اس سے حقارت کی شہرت اب پاکستانی سرحدیں بھی عبور کر چکی ہے۔ حال ہی میں یورپی کمیشن نے بھی نیب کے جانبدارانہ کردار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ نیب آرڈیننس کا قانون جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا، جو اپنے اجرا سے ہی انتہائی متنازع ہے۔ نیب کے امتیازی رویے اور غیر جانبداری سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ نیب کی بدنامی اور اس سے حقارت کی شہرت اب پاکستانی سرحدیں بھی عبور کر چکی۔ حال ہی میں یورپی کمیشن نے نیب کے جانبدارانہ کردار پر سوالات اٹھائے۔ یورپی کمیشن نے حکومت کو نیب کو غیر جانبدار اور خود مختار ادارہ بنانے کے لیے کہا۔ یورپی کمیشن کے مطابق نیب کی وجہ سے پاکستان میں آزادیاں تباہ ہوئیں۔ کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے جسٹس مقبول باقر نے پیراگون کیس کے تفصیلی فیصلے میں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے بھی 2019 کے عدالتی سال کے موقع پر احتساب کے موجودہ عمل پر سوالات اٹھائے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا سیاسی انجینئرنگ کے لیے احتساب کا تاثر ایک خطرناک امر ہے۔ احتساب کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ شخصی آزادیوں اور جان و مال کا مساوی طور پر تحفظ کرے۔ کوئی بھی ریاستی ادارہ خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آئین کے تحت شہریوں کے حقوق کو غیر قانونی طور پر کم نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کا قانون جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا، جو اپنے اجراء سے ہی انتہائی متنازع ہے۔ نیب کے امتیازی رویے اور غیر جانبداری سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ ساتھی رپورٹر عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ کیسر بٹ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ نون لیگ کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ حکومت سے نجات حاصل کرنا 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہے۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کا اپوزیشن کی پرانی رہبر کمیٹی کو فعال کرنے اور عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ہوا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے۔ یہ کمیٹی باقی جماعتوں سے بھی نام لے کے اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو اسی ہفتے کوشش ہوگی جلد از جلد اس کی میٹنگ ہو
اور یہ ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرے، ایجنڈا طے کرے، اور اس کے بعد عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس قیادت کے لیول پہ ہو۔ آپ جو کہتے ہیں کہ تحریک اب چلائیں گے، ہم اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے۔ جو ہی کرونا سے قوم نکلے گی ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کریں گے، لیکن ان کے علاوہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اپنا دباؤ بڑھائے گی۔ وہ ہمارے لیے پبلک موبلائزیشن کے لیے جو ان کا ایک کردار ہے شاید اور اتنا کسی کا نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم پبلک موبلائزیشن فیز میں جائیں گے تو آپ ان کا کردار ضرور دیکھیں۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کی جانب سے اثاثہ جات ظاہر کرنے کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے وزیر اعظم نے رضاکارانہ طور پر اپنے تمام معاونین سے اثاثہ جات ڈکلیئر کروائے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شفافیت اور احتساب کی ایک اور مثال قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کہتی ہیں اثاثہ جات ڈکلیئر کرنا قانونی ضرورت نہیں تھی۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے نواز شریف سمیت احسن اقبال، خواجہ آصف، اسحاق ڈار غیر ملکی اقامے رکھتے تھے، کوئی شرم کوئی حیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک بیان میں کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے مالکوں سے پوچھنے کی جرات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ آج تک نہ اپنے اثاثے بتا سکے اور نہ ہی ان کے ذرائع۔ عمران اسماعیل نے امید ظاہر کی کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے رہنماؤں کے اثاثے ظاہر کر دیں گی، پہلے وہ اتنی اخلاقی جرات دکھا دیں پھر تنقید کریں۔ عمران خان کی کابینہ بہترین چناؤ ہے، ان میں نہ کوئی چور ہے نہ ڈکیت۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے یہ تفصیلات وزیر اعظم کی ہدایات پر جاری کی، جبکہ اثاثہ جات کا اعلان کرنا قانونی ضرورت نہیں تھی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے 2013 کے الیکشن سے قبل اپنے رہنماؤں کے اثاثے پارٹی ویب سائٹ پر جاری کیے تھے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے اعلیٰ عوامی عہدے پر فائز نواز شریف کے پاس متحدہ عرب امارات کا اقامہ تھا۔ دفاع اور خارجہ کی وزارتیں رکھنے والے خواجہ آصف بھی متحدہ عرب امارات کا اقامہ رکھتے تھے۔ 54 ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں پر بیٹھے احسن اقبال سعودی عرب کا اقامہ رکھتے تھے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے پاس متحدہ عرب امارات کا اقامہ تھا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ اب جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں ان کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ کوئی شرم کوئی حیا۔ کوئٹہ میں منی ایکسچینجر کے ذریعے غیر قانونی طور پر رقم منتقل کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن، 15 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس متعلق مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف سے۔ سلمان بتائے گا کیا اپڈیٹ ہیں؟ جی، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں ایف آئی اے کی جانب سے چھاپوں کے دوران حوالہ اور ہنڈی کا غیر قانونی طور پر رقم ترسیل کے حوالے سے کام کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 15 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے مختلف چیکس اور لاکھوں روپے مالیت کے جو مقامی بینکوں کے پیسے تھے وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا تھا کہ وہ مزید بھی کارروائیاں جاری رکھیں گے، کیونکہ کوئٹہ شہر سے اور دیگر جو بلوچستان کے اضلاع ہیں وہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے دہشت گردی کے حوالے سے فنڈنگ کی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وہ مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا سی پیک کے کسی منصوبے پر کام نہیں رکا، اورنج ٹرین سیاسی منصوبہ نہیں، جلد عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ چین کم آمدن ہاؤسنگ اسکیم کے لیے $100 ملین دینے کو تیار ہے، قرض سے زیادہ سرمایہ کاری پر زور ہے۔ پچھلے 10 دنوں میں $4 ملین کی سرمایہ کاری پاکستان آئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی ایک سویلین ادارہ ہے، کسی ادارے کا رول کم ہوا نہ ایسا ہوگا۔ سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور تک 7 ارب 20 کروڑ کے ریل منصوبے ML1 کی منظوری دی جا چکی۔ سڑکوں سے ریل سسٹم پر شفٹ ہوں گے تو ٹرانسپورٹ میں ریل کا شیئر 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ مغربی روٹس میں سی پیک منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سی پیک کے تحت سوشو اکنامک منصوبوں میں سب سے زیادہ حصہ بلوچستان اور سب سے کم پنجاب کا ہے۔ خصوصی اقتصادی زون دیگر شہروں کے علاوہ رشیا
शक्की, बोस्तान, हब और ग्वादर में भी बनाए जाएंगे। ये सब कहा चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने पार्लियामेंट हाउस में सेनेटर शीरी रहमान की ज़ेर सदारत सी पैक से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि सी पैक के किसी मंसूबे को सुस्त रवि का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ 100 से ज़ायद मंसूबों पर दस्तखत किए गए हैं। ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो चुकी, 150 बेड का अस्पताल भी बन रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी काम कर रहा है। आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि चीन वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के लिए $100 मिलियन देने को तैयार है। ईरान के साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ लगाना शुरू कर दी गई है। बलोचिस्तान के अरकान कमेटी के सवालात पर आसिम बाजवा ने कहा, मानता हूँ कि बलोचिस्तान में पसमानदगी रही है, लेकिन अब आगे बढ़ना है। बलोचिस्तान के सेनेटर सी पैक अथॉरिटी के ऑफिस जब चाहे आ सकते हैं, इन्हें सब कुछ बताएंगे। कमेटी ने सी पैक में बलोचिस्तान के मंसूबों पर अलग से ब्रीफिंग जबकि कोयटा मास ट्रांजिट पर भी रिपोर्ट मांग ली। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था, अब मीडिया को अंदाजा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। कमर जमान कायरा ने कहा, मीर शकीलुर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? और इनका तीसरा हथकंडा मीडिया का गला दबाना होता है, अपनी मर्जी की खबरें देना होता है। मीडिया का कितना आज़ादी हासिल है ये आप बेहतर जानते हैं। और मीर शकीलुर रहमान साहब, अब आप मीडिया वाले दोस्तों को ये मैं एक लाड से गिला कर रहा हूँ कि अब हमारे मीडिया के दोस्तों को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि जब हम कहते थे कि हमारे ऊपर मफरूज़ों पर मबनी केसेस बना के, गलत केसेस बना के हमें जेलों में डाल दिया जाता है और हमारी अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती, इन कवानीन के सहारे आज मीर शकीलुर रहमान भी 4था या 5वां महीना हो गया उनको जेल में बैठे हुए। क्या केस है उनके ऊपर? हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नैब अपने आप को एक न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में शुरू की गई मुहिम में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की वजह से रज़ाकारों को मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किए जा रहे हैं।